tunaimba couple moja tu. Ni mambo ya furaha papa, ni mambo ya feti. Tunapata time mingi nje, tunashimama meka tunaingia hapa, tunapaswa kumarke presence ya Mungu. Sifu Mungu, haleluya. Sifu Mungu, amen. Sifu Mungu, haleluya. Ni wa mapendo, ni wa mapendo. Sifu Mungu, amen. Bénissons tous les Seigneurs. Pour que nous ayons tout ce qu'il faut, afin que ce jour, Père éternel, soit ainsi. La gloire est au rendez-vous. Que ton esprit, Père éternel, soit de la partie. Nous voulons tous paraître, afin que toi, que ta volonté prime. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous ramenons nos pensées, Seigneur, notre Dieu de gloire, Christ. Que toute chose se passe sous la mouvance et sous la direction divine. Nous croyons à ta présence, nous croyons à ta direction, nous croyons à ton assistance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les débuts ainsi. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Karibu sana, tunampatia parole kwa kujipresenter, ajitai, bantu bamujue. Moi c'est monsieur Franck Atekima, le grand frère Amagi et représentant de la famille. Merci beaucoup. Karibu sana. Merci. Merci, il est le petit frère de la sœur Magui. Voilà, c'est comme ça qu'on se connaît beaucoup. Bon, déjà, il y a membre de la famille. Donc, c'est vraiment la famille. Papa pasteur Mupa. Merci beaucoup. Il y a un papa pasteur katikati yetu. Comme nous nasikia jina yake, tunaweza kushangilia, tunaweza kukala vile vile. Fungalina mtoka pande. Bref, namna gisi nasema hivi, tunawashukuru kwa kuja kwenu. Kabla tupite kwa mambo mengine, nadhani tunabarudishia parole na kuwauliza namna kani unafika katikati yetu. Wengine hawajue, wanaona paka vile kingunji, wanaona banatengeneza mpango, balibambia mweko. Sasa niye moya atatonesha jina ya bibi na ni nani kumsa. Tunamuleta Waduza, tunamuleta Waduza, tunamuleta Waduza, tunamuleta Waduza, tunamuleta Waduza. Apa? Oh, sisi la. Papa, não. Não, se você quer. Mashikile mwenyewe ndo utoyande. Make bome wana bikotola vitu yao. Sasa ni finjina wale mabashia familia inujua hata ndugu yako. Yoko ba mingi sana. Ah, sio ile. Mimi nilikuwa presi. Na yoko presi na peko ba mingi. Tunaanza kuwa un peu ma confusion par rapport à la famille. Tutabasaidia. Avion inapo service iko la tubika. Service iko betukienda sasa tupange. Baada tupashia ma formule moja ya remplir, ça peut prendre beaucoup de temps. Hapa tunafia tu expedie mambo. Batoneshe ni mekanisme gani tutafanya comme ça? Hapa peko bien. Tunesha wana ba manse ba check. Tutabeba tukuto bon transport ni ari avion na Acho tutadebria shi benyewe. Tutatafuta avion ya kuleta. Sawa? Hakuna problem muone. Moya ya pito hapo. Ndio pala udongo ndogo mteto ni kuko negociation ya billet. Billet ingali tena ya kukishia. Batakulanga kule wakabie patapo. Wale batakulanga kule.
Merci beaucoup. Nous avons été très honnêtes. Merci beaucoup. Ok, merci. Mafaiko, Sandy, Mambo Bouclé, Fatana Bandu, Patrick, Tafuta Bibi, na Bibi mwenyewe anakuwa kutafuta, anataya, anaingizana, tunamuona. Sasa tunapenda tuongezeke na safari yetu ya programu tulikuwa nayo. Tunafanya ni administration. Vous allez comprendre que pressé. On suit l'administration. Merci beaucoup. Tunarudisha tena parole kwa famille. Nisi watembea wanakuya. Tunahakikisha kama vile wanaotafuta bibi. Tunapenda baritaye watuambia namna gani bila wanaotafuta bibi. Ndio na shitu hakikisha tuone kupita kwa etape nyingine. Tunarudisha parole tena kwa famille. Merci. Merci à vous parce que moi ana reconnaître que moi jo bibi mwenyewe yako napenda kuoa. Na maintenant nataka kugeuka kwa ndugu yangu pour que tushike shebo Patrice. Jo bibi mwenyewe natuleta hapa tuoe. Jo bibi. Merci. Parce que moi ana reconnaître Simulango hii
kuwa wazi munamuna yetu ya kujonesha kino ile fasi yenyewe mimi naingia pashingie mtu ile symbole yetu tulipenda kuifanya ile symbole tulipenda kuifanya inaweza kutawaka shekoshima kidogo me utatukompra tulipenda kwa tuone kansani barake shi hapa tunataka ni kuveruie mlango na signifi yeye siku yenye Patrick anatuambia oh mama njoo vile mtatuona kwa mikongo yenu baki hapa tunataka kufunga mlango kwa gisi tujitarishe juu tuye tumbebe mama twende naye kwa ngambo yetu sasa ile yenyewe tunafia kuonesha ile namna geste yetu tulitembea nayo tunapenda kasani kakuye. Asante, tunashukuru sana kusema kwa mkubwa wa representant wa famille. Sisi tutasema vingine pale kama tunaona sionesho ni symbolique. Karibu sana. Asante. Hapa itakuwa ni symbole ya kuonesha Patrick atabeba ile symbole ataweka mule musani. Sasa ataweka mule musani, ye Patrick kisha kuweka musani atampokeza mama kama kikatala tunarudi akiitika manake anatuitika ye Patrick asimame abebe makuto kwa oncle parce que oncle ndo kwetu anawaka marawaka bibi. Karibu sana ndugu Patrick. Merci beaucoup Nazadi. Tunafata ile vitu vinakuwa naenda. Faut me comprendre eko mubio tapa eko mbele ni mbwana mais inaweza mponyoka sana na Fransa. Anabala teni. Est-ce que tu peux quand même gere? Merci beaucoup. Tutaomba kwa mtoto wetu Patrick. Beba ile sani na envelope yako vile ulibeba, uchukue kwa mikono yako. Mpatie bibi yako ule unakuwa kutafuta leo, ukonfirme mbele ya watu wote officiellement tuyue. Utampatia na mimi talomba Mangi tashimama kama njoo vile unaichika leo mbele ya watu wote. Hii symbole tunapenda kupokea leo. Ni symbole inasema kule banasema deja bana tu devancer banasema ni kufunga mlango. Wao beko determine banasema na kufunga mlango. Na kama nasema kufunga mlango sasa nakuta kuyanga mtu mwingine. Nikisema hii ni symbole itana nasema mambo ya mingi. Nadhani kumwisho mtasema msemo moja itarepresenter mambo ya mingi. Alors tulipenda kuanzia pale officiellement kumbele ya watu wote, kumbele ya familia, kumbele ya kanisa, kumbele ya banduku na barafiki. Kama unaitika kama vile unaona ndugu Patrick yako determiné anashimama kwa beba anakuwa anabeba weka pasanya na weka hapa anafanya kwamba sani sasa fanye demarche yake useme peo hapa kama njoo vile unaitika hakutakuwa tena mtu mwingine basi ya kumbele utakuwa tunaenda shimama na wewe pokea hii sani inakuwa na ndugu Patrick. Voilà, mtabama usani bambame mafoto, c'est très important. Lazima sana. Chungi pole tu sana. Ni shuku yenu na shimu shuku to batuchungaka. Mwendo mwenye fili kuita. Merci beaucoup. Tutalomba. Merci cameraman. Merci ndugu Patrick wewe mzee wako. Tutalomba kwa dada Magi ataenda kwa representant wa famille. Eko nenda pole atafika pale kwa representant wa famille. Atamupatia atatwanga un peu magoti. Tu vas un peu t'incliner un tout petit peu. Je sais que tu es en talon, mais symboliquement parce que ule ni mkubwa wa famille, shuka kidogo tonga magoti. C'est comme ça. Merci beaucoup. Tuitikia iveruye. Sasa ngambo yetu tunasema wasipelekwa watu bazima. Abaendaki mikono tu hivi. Utakuwa lazima ya mtu anywe mai, ya mtu akule chakula kiloko. Na ngine tulikuya
na chakula kidogo na mai bataingiza. Napotea na kupotea. Asante. Ndio namna yetu tulipenda kuya kujonesha kunani bazazi wenzetu na kusema ke tulitembea na mai kidogo ya kusema ke tunaweza kupartager alama ya furaha, na tulisema tukue bure, tulikia na ile chakula kwetu. Ile chakula tunarepresente na mbuzi, ndio mwenyewe tunamuletea mama, kama anaweza pia tukugusa na vitu vinatoka. Ule mbuzi anaweza kuingia hapa, tuta create espace. Nadhani tunashika kusema kwa famille peko determiner na kutembea kwa hapa, kutembea sasa vile bado naenda kutembelea watu wenzao. Ma photographe baishaki papa wao wanaenda. OK, merci beaucoup, c'est bon, c'est déjà fait. OK. Tunaweza kupeleka kule papa, kufilmer tena kule kwa papa. Kwa etape nyingine na chakula tunapaswa kupresenter. Patrick, kamata ule mbuzi mkono. Hii ni confirmation. Dada Maggie tutachofea pale. Maana kumongopa. Simamia tupale tusuma. Baba mafoto mkamata na wewe bamba. Voilà, tenez comme ça. Sasa hapa Simon alituambia sasa tulifika sema mbon. Mwe njo mko na sauti sini administration. Hapa inakuwa vice versa. Sisi tunapamba administration. Bongo na bomba place hii. Kazi ilikuwa hapa sasa tunapenda sasa ile makondition ya kusema ke unafunga wiki. Hatupendi mfunge na munafungilia kama kuko manani makondition yule tunachunga kwetu, mtupashile makondition kwa jinsi sasa tuko tunaenda tunajua sema bwana makondition bwana makondition yule tunavichunga kwa na sauti. Merci beaucoup. Démarche ya famille ku très clair na demande yabo. Au finish après avoir kutu confirmer que bibi ni wao wanamupenda. Tunapaswa kuongezeka, tunapaswa kuwapatia kibali. Sasa tunamshukuru kwanza kwa hii etape ya kwanza, mtatupatia katan kadogo tuke kwa nje en concertation avec la famille et puis tunarudia tena. Mambo yetu tunaichika na shii atambuke, tunapaswa kuweka mipaka atambuke officiellement, parce que ça a été fait aussi officiellement. Mkubwa ndio atamuleta baba shimama. Shimama mpaka solo pale. Voilà. Est-ce que celui qui n'a pas na programu yetu tunapenda kusema tunapika asante kwa familia na tuko sincere. Tunaona watu makubwa hivi wanakaribia mafamili, ni mambo ilikuwa kwanza tangia zamani, ilikuwa préparé en coulisses, mais leo tulipenda itoke d'une manière symbolique. C'est à titre d'échantillon tulipenda kufanya hii cérémonie ndio kuambia watu wote na kusema ndugu dada, siku ya leo kufanyika mambo fulani, lakini vitu vingine vile zile vilikuwa vinafanyika chini en coulisses. Pour dire kusema kwetu kwa kifupi, ni kusema vitu vingine vile vitafuata kumkongo, tutabisema hapa parce que bisha kwanza tangu zamani. Nadhani kibali vitu vyote vilikuwa déjà annoncé bien avant. Hii tunaona hapa ni procédure iko na accompagner juste vile vilikuwa déjà. Donc hapa tuna liste ile tutaleta tu watu waone sasa, tutaleta liste tulitangulia vitu vingine bien avant
na kuko etape moja ishafanyika deja bien avant. Kama leo wanaweza kupita kwa etape kusema tunafika tunalomba mshishanga. Nikisema vitu viende pe en vitesse. Mu niveau yetu shie tunasema famille, tunamshukuru na mnayo kule tulianzia na Mwele na etape ya kwanza ilifanyika en coulisses na hapa kuko etape ya pili itafanyika ainsi de suite. Lakini kwetu shie tunasema asante kwa kuya kwenu na kuonore mtoto yetu, kuonore muloko yetu, kuonore ainsi de suite. Napenda kusema juu ya kumaliza kabla nirudishe tena sauti kwa misa yenyewe na sauti ya mwisho ti tutaklochire mambo yote juu tuone kuendelesha. Tunasema hivi kama mnaona hii mambo yanafanyika hapa. Sisi tuko kanisa tulijimpliquemo 100% parce que tunaona que Mungu du sérieux. Ndio maana mnaona sisi tunakuya hii mambo. Na mwile du sérieux ni langage ya kusema mambo yanafanyika comme il se doit. Dada yetu eko honoré. Mimi nasema bien, je pèse bien mes mots. Notre sœur est honorée aujourd'hui. Hivi unaona ni symbole, lakini eko honorée depuis masiku hizo zote na tunafikia leo ni conclusion tunaenda kutambuka. Donc mshanga na tunapita kwa etape nyingine. Tunashukuru sana na tunaencourager si bengine bali tunabakia kuna chini chini. Ni mambo dada anafanya na mambo ndugu Patrick anafanya iko exemple kwa famille yake na familia yetu vile vile. Tunamshukuru mwafa iko Mungu ambariki. Kwa délégué représentant wa famille aseme msemo ya mwisho. Bon, ya lazima tutailomba tu pastor arenda mbio. Ile sema Mungu amebariki tutauzambala. Mais tutazambala. Sinabo tuna remercier infiniment du accueil et nous réservé. Mais maintenant kama tunafika mwenye étape ni devoir ya mafamili yote mbili. Ça signifie devoir ya mama Magi na devoir yetu ya kwanza kuinterpeller conscience yabo. Ça arrive parce que ça Mungu ana investir kitu mwa fulani vita ikosaki. Alors ni question ya kwanza vraiment kuba rapprocher, ya kwanza kubapatia un peu moyo tout ça quand il y a des méandres qui se prononcent. Donc en tout cas, à tout et pour tout, je vous remercie. Maintenant parce que tulianza na sala unaweza kutusindikiza na sala. Merci beaucoup. Est-ce que tunaweza kupiga mikono quand même? Nadhani bila sema vya mwisho na tuombe. Tunasema hivi mambo yote yanapatikana iko okay, famille hapa tuko en temps réel. Donc famille unafuata de loin puis unafuata mambo yote yanapatikana hapa. Unapiga tena asante. Mais tunamiremercier tena namna kutembea kweli mtembea na mambo tunafanyika hapa en symbole mais ya munene deja ilishakufanyika tangu zamani. Nakisema etape itabaki yako ni etape ya arrangement ya mafamili na kuona namna kani tutapita kwa etape ya kusema banduku wakafika mu dimension ya kuikala. Yeye ni officier vile kwa pale. Mtoto wetu na yeye ni mtu mwenye kufunza et puis avec ni Mkristo ni Wakristo bote. Huko ma etape ile inafuata kwa tutaona namna gani avec la famille on va s'entendre, on va se communiquer. Mais pour les amis et les autres, sachant que mambo yote yanapatikana comme il se devait. Alors Mungu apewe sifa. Dada yetu iko honore, ndugu na monore dada yetu. Mungu akubariki sana. Okay, tunasema hivi kabla hapa tunamalizika tuko invité en même temps nje tutatoka tukishe sala yetu tutaenda ko pale nje kwa protocole ndio nafanya service yabo batatoa question ya kumiambia ke tunavunja vibambashi hakutakuwa mambo yote na kusema oh kijila ndio pale hapana mambo yote napitikanikia hapo mpaka leo na sisi tulikuwa tunaprepare mle namna kusema kama unakuya kwetu mtakuria kama unakuya kwetu kile mtakuta kama ni ndakala tunakuria kama ni buyoka tunakuria kama ni sombe tunakuria. Donc c'est une façon de vous approcher et de vous dire que notre porte est ouverte. Mwakati yote ile mtakaribia tukuye kile mtakuta kumeza tukuye pamoja na mwe. Basi hivi tunapenda tushukuru shebo wote Mungu parce que le grand priant c'est lui qui devrait clôturer la prière. Alors s'il n'est pas là, merci beaucoup. Je vais donner la toute dernière parole kwa mkubwa wa famille, c'est lui le représentant. Il va juste dire un mot de clôture kabla tuishe na maombi. Au nom de la famille Atekimana, nous vous disons sincèrement merci. Et comme le pasteur vient de le dire tout à l'heure,
les processus continuent et ça sera fait au niveau des familles. Le reste, ça sera communiqué aux autres au temps opportun. Merci beaucoup en tout cas et que Dieu vous bénisse. Amen. Tunakusifu kabisa kwa sababu ulikuwa pamoja na sisi tokea mwanzo, na tazama mfalme, kazi yote inapita kufuatana na mapenzi yako. Bariki mchungaji kwa kuweza kujizuiza kwa makazi mengine na kuonekana pa nafasi, kwa kuweza kubariki ndoa na kwa kuweza Bwana kukubali manjia mbalimbali kuweza kufunguka katika ndoa, yani baraka ya mkono wa kushoto, kama vile Proverbe chapitre 3 verset 16 inasema, katika mkono wa kushoto mnapatikana baraka na utukufu, na katika mkono wa kuume mnapatikana masiku mrefu. Kumbe Bwana ulikubali mfalme Bwana maandamano hii, kumbe ukubali mfalme na mkombozi, wakati ya kuweza sasa kufurahiwa yeye mama Magi pamoja na papa. Mungu muumbaji, ukubali kutakasa kila kitu, na ukubali mfalme na mkombozi kuchunga imani ya kila mmoja kuhusu tokea mwanzo hivi inapita mzuri na kufika mwisho. Bwana tukubariki kusikia tatizo lolote. Salama, amani na nguvu yako Bwana kwa pamoja nasi. Ukibariki mchungaji pamoja na wote walimsindikiza na majamaa yote ilitoka mali ya kuachana chana, wabarikiwe katika jina la Yesu. Amen. Amen.